ceux qui ont aimé les villes, quoi. Peut-être Rivette, Ozu, Nicolas Ray. Je pense aussi aux photos de Robert Frank. Voilà, en ce moment, cette semaine, c'est à eux que je pense. スタンリー・キューブリックを尊敬してますし、フィリッツ・ラングを尊敬してますし、衣笠貞之助を尊敬してますし、伊藤大輔を尊敬してますし、黒澤明も溝口健二も小津安二郎も好きですね。Ok. Vittorio De Sica. Cut! Cut! In film, I consider the most important element the camera. I think if we talk about cinema, we have to talk about camera, point of view of camera. You can have a beautiful scene where a woman is crying or telling something about her life, but the text can be beautiful, can touch you. But if you are a filmmaker, you have to think where you put the camera to really, maybe in an eye, maybe in the mouth, maybe in a tear, maybe in the back, where you put the camera to translate this deeper you can.まず映画の中でいつも思ってるのは、その映画のシーンというのはやっぱりこの現実からかけ離れた特別なもんであってほしいというふうに考えてますんで、この世に探してもどこにもない風景をやっぱり撮りたいと思います。だからこの世ならざるものっていうものが自分の中で一番映画を撮る時に大切にしてるもんです。もうカメラはやっぱカメラマンがやった方がいいと思うんですよね。照明は照明の人がやって、それで僕の現場はこうしなくちゃいけないっていうものがあんまりないんでね、みんな何してもいいわけですよ。でどんどんなんかしてくれた方が面白いんですね。変なことをどんどんしてくれた方が僕も楽しくなっちゃうんですよ。Une scène, parfois même quelques images. Et c'est l'énergie auquel on croit à ce moment-là, qui est contenue dans cette espèce de vision qu'on peut avoir, qui ensuite, je crois, porte le film. Ça se tient dans ce petit moment et dans cette toute petite chose. Je crois que tout ce qui vient ensuite est animé par cette énergie-là. C'est pour ça que je crois assez peu à ce genre d'énergie pour des choses plus de commande, disons.今回はですね、
特別なセットっていうのは、主人公の女の子の部屋だけなんですけど、それ以外に東京の街全体を巨大なセットと考えて、普段みんなが見てる風景を、絶対に見れない風景に、加工してしまおうという試みをしております。だから東京の街が映画の中に映ってますけれども、それはある意味で本当の東京であって、本当の東京じゃないこの世ならざる東京の風景だと思います。Even when many people think that it's more easy, for me the challenge in this film with the camera is to tell the truth while the characters are lying. You know, what I try to tell in the film is that the girl needs a boy so, and she tried to think and try to realize that the boy is like what she needs, and the other way around, the boy thinks that the girl is, no? So you have the thinkings of a person in voiceover. They are telling what they want, and the camera is who is there for show the truth all the time. So this contrast, this double game, only you can do in cinema. En fait, ce petit moment quoi, qui a déclenché les choses, comme on dit, c'était le principe d'une histoire d'amour. Parce que moi, je venais juste de finir un film qui parle de gens très solitaires dont un meurt justement, peut-être justement parce qu'il n'y a pas d'amour du tout dans cette histoire. Et tout d'un coup, ça m'est apparu comme exactement ce dont j'avais besoin pour refaire, pour me lancer dans une autre histoire. とても現実離れした車だなと思いました。ある意味で映画の中に登場すればすごくぴったりくる車じゃないかなというふうに思います。今撮っててもほとんど本当に発売される車というよりも劇用車のような気がしてます。で、最初に思ったのは、この映画に出てくるんですけども、このフィガロの中に割と巨大な卵を乗せて走りたいというところから全て発想しております。Well, my first impression was a very nice car. No, I don't drive. I don't have car. I don't like to drive. But I like it. I like the form. I like the aesthetic of the car. So I think here in Paris is a lot of rebellion, no, and the people still have a lot of good childish part. Keep, and keep all the time in rebellion, trying to be someone else, or try to do different things. And the car is different, and well, that's why I like very much this car and to shoot this story I have with this car in Paris. La voiture, je l'ai vue d'abord en photo, j'ai trouvé très belle, et quand je l'ai vue en vrai, voulu pour moi. Fini. 12 mots, je crois. Oui, tout de suite, je crois que j'ai vu des images de films américains, de films des années 50, 60, de Nicolas Ray, La Fureur de vivre, des choses comme ça. Même si c'était pas des voitures comme ça, c'est ça que ça évoquait pour moi. Peut-être aussi, je pourrais rajouter, ça fait aussi penser à d'autres films, aux films italiens aussi, un peu des années 60. Mais moi, quand ça évoque quelque chose pour moi, ça évoque des films en général. Fini. What I try to do with the camera is to make visible the invisible. And what I have to do is to capture with the camera position or with the movement or with the editing what is inside that, what produced that, and what produced inside, the vertigo, produce this sensation. And because the expression is always there. Et cette contradiction entre un désir très fort et en même temps l'impossibilité d'être assuré et d'être sûr, je crois que c'est ça que le cinéma a tellement besoin de montrer à travers les histoires d'amour. Et en même temps, je crois que c'est un des moyens d'expression qui est le plus fort pour dire ça. 創作っていうのは時代とともに変わるもんですから、システム自体も変えていかなくちゃいけないのに、古いやり方だけ守って
そしてもうそこにはなんか本当のものっていうか真実はないのに、かたくなにその30年前の幻影をなんか追いかけてるっていう、そこに間違いがあるんじゃないかと思いますね。The cinema for me is what helped me to go closer to the answers I want to get in my life about everything. 寝てる時の夢っていうのはすごい抽象的で触れないんですけど、映画撮ってる時の夢っていうのはすごく具体的な夢だと思うんですね。その具体的な夢を今普通に生きながら見れるっていうのはすごく面白いことだと思うんですね。D'abord c'est ma vie, tout entière pratiquement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui concentre sur un petit bout de pellicule un petit moment de vie que des gens ont vécu ensemble, des acteurs et des techniciens. All right, standing by.